Okay, bossing, i-deliver na ang parcel, bossing, na aparador, bossing. Padulong na sa imong area, bossing. Oh, ay kabalaka, bossing, safety ni bossing, safety. Oh, rider niya mong gisugo, bossing, rider. Oh, may na mo balanse, bossing. May na siya mo balanse. Sanay na kayo na, ikapila na naging pangatod, na refrigerator, na aparador, na mga cabinet. Usay, na balay, na CR. I-deliver sa tugkaran mismo ninyo. Rider ni bossing, rider. Banggitan ni nga rider, gikan sa Mexico. Kamong gi-hire. Oh, padulong na siya diya, bossing, kabalaka, bossing. Relax lang, bossing, paabutan lang diya, bossing. Padulong na siya, bossing. Oh, okay pa sa alright, bossing. Padulong na, coming na siya diya, bossing. Oh, ay, hulat-hulat tayo lang gamay, bossing. Andaman lang yung mga tao diya, bossing, kay para nakatabag alsa. Okay, siya ra bagod isa gud. One hand delivery na ni. Bossing. Okay, gamitan nagkuan ba? Kini gamitan ng spider. Okay, bossing ba? Coming na, bossing. Abot na, bossing. Okay ba sa alright? Okay ba sa alright? Hello? Na?